Record na yan. Okay, first, careful the cable. Loose. Okay. Yes, ba pre? Ayos lang sir. Ang daming cable lang. 1, Lima. 2, 3, 4. Ayun itong isa. 5. Hmm. Tapos screw. Tulak mo. Ha? Tulak mo. Ang gana lampas dito. Yan. Lapit. Ayos ito na. Nalagay. Opo. Gaganon po. Oh, tumutunog na. Tapos ito na. Spatula. Paborito. Paborito. Screw no? Yes sir. Pare-pareho ba sila? Saan na yung screwan na ito? Ito. Ang lapit. Ang lapit mo pare. Yung mahaba lang. Hindi. Magsito. Dalawang mahaba. Dito. Pag pumasok, hindi butas. Pag hindi. Nahirap yun. Pasok sa butas. Ito yung malaki dito. Hindi, yung malaki. Ano yan? Dalawa dito sa ilalim. Ah, ilalim. Triangle yan eh. Binili na yata ni Tabayan eh. Oh, sa kanya pala ito eh. Kasabihin ka, by 800. Saro! Rafi. What is your name? Susme? Susmak. What's what? My name is Happy. Susmak. Happy. What is your name? That's one. Susmak. Susmak. Susmiya. Susmak. Susmo? Tapos battery na no? This one. May isa pa. Tama, battery. Okay. Galing mo, pre. First here. Oop. Okay. Lumampas na po. Okay, bon. Tapos screw. Para makita naman tayo sa YouTube. Oh, yun, disassembly. Akin ang assembly. Tapos this one. Button power. No. Yes, sir. Unahin mo dun. Tapos pa. Okay. Tumalon no. Yun. Pala eh. Then, good. Ayos. Dapat pinaiilaw na to. Mamaya, hindi naman na. Para dumi siya pa. Yun o. Ganun lang. Huwag mo. Ano? Ibaw mo sa limot. Hindi tumunog ah. Okay lang yan. Tulad nung iPhone. Ng iPad. iPad. Parang wala lang. Hindi na ba? Ay. Yung. Ayan, triangle. I-screw na. Triangle yan eh. Ibaon mo sa limot ang iyong pagsinta. Huwag mo maanting ako. Patay tayo dyan. Gwapo.
May lock pa tong block mo. Yes, sir. Don't forget the block. Maybe customer angry. Yeah. What's that? Ah, where's my lock? Memory. Later. Lupit. Naka-video ako, first time. Nakikita ka na sa YouTube. Shweb nga, may 4,000 viewers na. Satyo. Oh? Ako nag-video. Ay, God. Lagyan mo ng power naman So, sa power. Samsung Galaxy is damaged. Alright. Testing. This SIM card. Lagyan mo na. Nasa na? Balik ta rin mo. Baka magpalit ulit tayo. Ganyan na. Wow! Dito eh. This. Dito mo na. Yun, no? Dito mo nag eh. Tutunog ba ba yan? Magre-reboot yan. Sige. Yan. Okay na. Application. Dahil memory. Yan, Ayan, magre-reboot ka kasi babasahin niya ng SIM Just card. reboot. Okay. Reading SIM card, reboot. Lalagyan mo pa naman ng ano to? Memory card. Memory card. Okay. Memory card. Tingnan mo muna nakaganyan. Same like this. Mali. Tama. Baliktad. Tama yung kanina. Yo. Tiboy ni pare. Tutorial eh. Tapos lalagay natin sa Customer ay pasok ng baliktad eh. Yan. Charge 400. 400. 400 damage. 400 damage. SIM card not reading. Ang dami. Parang bagong-bago, no? Galaxy tab. Camera. Yun, no service, oh. Ba't no service? Ayun. Prepare. Dial mo, 121. Medyo skala ba? Tapos loudspeaker mo. Yan, 121. Tapos loudspeaker mo. 1, 2, 1. Dial. Loudspeaker. 1, 2, 1. Loudspeaker. Saan yung loud nito? Yan. عزيزي المشترك Oo na. إن المبلغ المستحق على حسابك Done. هو Good. 13 Next. This also. Special tools. الهدى والعكسين Special tools. This is my special tools. Shukran. Thank you so much.